श्रीमद्नारायणीयं 9வது दशकं स्थितित्सकमलोद्भवरागम् स्थितित्सकमलोद्भवस्तवगिनाभिभङ्गेरुगे कुदस्विदिदमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन् ददीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः चतुर्वदनदामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविकूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य ददुभाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महदि निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः सकलु नालरन्ध्रात्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनाळिका विवरमार्गहो मार्गयन् प्रयस्स शतवत्सरं किमपि दैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमाददे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधविशदीकृतः सकलु बत्मिनी सम्भवः अदृष्टशरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशां व्यचष्टपरिदुष्टदी भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुक् मणिस्फुरितमेकलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं गलदलोलसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितं श्रुतिप्रगरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपदे हरे जय जय प्रभो पदमुभैषि दृश्यादृशोः कुरुष्वदीयमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मणाम् इति दृहिणवर्णितस्वगुणभं हिमा पाहि मां लभस्व भुवनत्रयीरसनदक्षतामक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरुदभश्च भूयो विदे भवत्वकिल साधनीमयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमाददा मुदितचेदसं वेदसं शतं कृतदपास्तदः सकलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मदिबलं च पूर्वादिकम् उदीश्य किल कम्पितं वयसि पङ्कजं वायुना भवत्फलविजृम्भिता पवनपादसीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्पभुवनत्रयीं प्रभवृते प्रजानिर्मितौ तदा विधकृपापरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः श्रीहरये नमः।